আজমির থেকে আগ্রা হয়ে এবার আমরা লখনউয়ের রাস্তায়। আগ্রাতে একটা দিনই ছিলাম, তাই আগ্রা নিয়ে বিশেষ কিছু ব্লগ করিনি, কারণ শুধু তাজমহলটাই ঘোরা হয়েছে। আমরা চলে যাব একেবারে লখনউতে। আগ্রা থেকে লখনউ গিয়েছি আমরা তেজাস এক্সপ্রেসে, আর আজমির থেকে আগ্রা গিয়েছিলাম সড়ক পথে গাড়ি করে। তেজাস এক্সপ্রেস দিয়ে একটু না বললেই নয়। তেজাসের অর্থ তীক্ষ্ণতা, দীপ্তি বা প্রতিভা। ভারতে যে ট্রেনগুলি চলে তার মধ্যে উচ্চগতির ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম হল তেজাস এক্সপ্রেস। এতে আধুনিক সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাই রয়েছে। রুমি দরওয়াজা লখনউতে একটি প্রবেশদ্বার, যা নবাব আসাফউদ্দৌলা 1784 সালে নির্মাণ করেছিলেন। এটি একটি আওয়াধি স্থাপত্য এবং রুমি দরওয়াজা সার্চফুট লয়। ভারতের অন্যতম ঐতিহাসিক শহর হলো লখনউ। এই হলো রুমি দরওয়াজা। ছোটে ইমামবাড়া লখনউতে ঘোরার যেগুলি জায়গা রয়েছে তার মধ্যে ছোটে ইমামবাড়া অন্যতম। কথিত আছে এটি তৈরি করতে 54 বছর সময় লেগেছিল। ছোটে ইমামবাড়া থেকে এদিক ওদিক ঘুরে আমরা সোজা চলে গিয়েছিলাম বড়া ইমামবাড়া। একটা কথা মনে রাখা দরকার এখানে, সেদিন শুক্রবার হওয়াতে আমাদের একটু বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল। শুক্রবার দিন বেলা 3টের পর বড়া ইমামবাড়াতে ভিজিট করতে দেয়, তার আগে সকালের দিকে 11টা পর্যন্ত। আমরা এই নিয়মটা জানতাম না, যার ফলে আমাদের 3টে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে আমরা বড়া ইমামবাড়ায় ঢুকতে পারি। বড়া ইমামবাড়ার মধ্যেই রয়েছে সেই বহুল চর্চিত ভুলভুলাইয়া। আমরা এখন সেই ভুলভুলাইয়াতেই প্রবেশ করেছি। একজন গাইডের সঙ্গে 40-50 জনের একটি করে দল ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঢোকে। গাইডের সঙ্গে থাকাই বাঞ্ছনীয়, না হলে যে কেউ হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ভুলভুলাইয়া মানেই বোঝা যাচ্ছে যে একটা গলির মধ্যে বহু রাস্তা এসে যোগ হয়েছে। তবে গাইডের বক্তব্য অনুযায়ী ভুলভুলাইয়ার নামটা কিন্তু জনসাধারণের দেওয়া। এটা বড়া ইমামবাড়া নামেই পরিচিত, এবং এই ভুলভুলাইয়া হলো বড়া ইমামবাড়ার যে দেওয়াল, সেই দেওয়ালটা এতটাই চওড়া এবং ফাঁপা, তার মাঝখান দিয়ে এই রকম সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছিল। এই পুরো ভুলভুলাইয়া ঘুরে দেখতে কমপক্ষে 2 ঘন্টা সময় লেগেছিল। একতলা থেকে শুরু করে কখন যে আমরা দোতলার ছাদে গিয়ে পৌঁছে যাই বুঝতেই পারি না। তবে ভুলভুলাইয়ার রাস্তাটা ভীষণ এবড়ো খেবড়ো, পায়ে আঘাত লাগতে পারে, কারণ জুতো কিন্তু বাইরে খুলে আসতে হয়। পরে পুরো ভুলভুলাইয়াতে ঘুরতে হয় কিন্তু একদম খালি পায়ে। মোবাইলের টর্চের আলো জ্বেলে, বা অনেকে তো দেখেছি সঙ্গে টর্চও নিয়ে গেছেন ওই ভেতরটা ঘোরার জন্য।
এই হলো আমাদের গাইড দাদা, যিনি আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ভুলভুলাইয়া সম্পর্কে। हाँ सर, ज्ञान का प्रचार शुरू करें। थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाइए ताकि जो साथ में नहीं है वो आगे निकल जाए। सर इधर थोड़ा साइड दे दिए, जो साथ में नहीं है वो आगे चले जाए। बस हो गए, अब नहीं है साथ में, ये आखिरी थे सर। आ जाइए सर, इधर आ जाइए, जी बोलिए। थोड़ा साइड दे दिए, निकलने दिए इनको, थोड़ा साइड दे दिए। कल बात करवा निकल आइए, जिसको निकलना है ओके, आइए निकल लो, निकल आइए, उधर जाना है ना, जाइए आप लोग, आइए आगे नीचे जा रहे हो, जाना है ना, चलिए। तो सुनिए, देखिए हम सब यहाँ पर भूलभुलैया के अंदर आ गए, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सुरंग देखी थी जो अलग अलग शहरों में जा रही थी। 1857 में वो जहाँ से आपने भूलभुलैया शुरू करी थी, नीचे वहाँ उतरे थे, वहाँ पे आपको कुछ रास्ते दिखाई दिए थे, नीचे जा रहे थे, वो सब रास्ते पूरी तरह से बंद है, जिसको आज हम लोग नहीं देख सकते। जी अब निकल रहे, आइए। वो रास्ते 1857 में पूरी तरह से बंद कर दिए। आसिफउद्दौला ने अपनी सेफ्टी के लिए उन रास्तों को बनाया था, और वो रास्ते दिल्ली, कलकत्ता, फैजाबाद, आगरा के हाईवे तलक जाते थे। लेकिन 1857 में अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से वो रास्ते बनाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के लिए। 1857 में उसमें अंग्रेज गए थे, जो लौट कर कभी वापस नहीं आए, और वो आसिफउद्दौला का खजाना ढूंढने गए थे। वो सोचे कि उनको ये मालूम नहीं था कि इसमें सुरंगें बनी हैं, वो सोचे कोई नीचे तहखाना है कि उनका कोई चीज़ उसमें छुपाई गई थी। लेकिन जितने भी सिपाही गए उसमें लौट कर वापस नहीं आए, तो अंग्रेज़ों ने उन रास्तों को खुद बंद कराया था 1857 के बाद। हो गए अंदर, पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो वो रास्ते आज तलक बंद है। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी कभी नहीं खुलवाया, ताकि बिना गाइड के भी लोग आते हैं कि अंदर जाकर कोई फंस सकता है। वो पूरी तरह से रास्ते बंद है 1857 से, जिसको आज हम लोग नहीं देख सकते। देखिए अभी हम लोग भूलभुलैया तो चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कुछ रास्ते नीचे की ओर भी जा रहे हैं। ये सब रास्ते जा रहे हैं नीचे दरगाह की। अगर इसमें आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जितने बिना गाइड के लोग आते हैं, या अगर आपको भी ना बताएं तो आप भी ये गलती जरूर करें। बाहर निकलने के लिए नीचे जाएंगे, लेकिन जितना नीचे जाएंगे उतना गलत होंगे, और जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना सही होगा। इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है तो आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं उतरना। तो अभी दिखाएंगे हम आपको 4 रास्ते, 3 गलत, एक सही, ठीक है। चलिए इधर से आगे चलेंगे, रुकिए आपको पता है ना, এভাবেই শেষ হলো আমাদের বড়ে ইমামবাড়া অর্থাৎ ভুলভুলাইয়া ঘোরা। এরকমই আরও নতুন নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে আসার চেষ্টা করব। ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন ক্যাশটকের। টাটা।
चलो भाई चलो যাচ্ছে না আগে ভিড় আছে তাই তুমি এটা গায়ে দিয়েছো তো তাই ওইটা ভাবছো গরম না भैया सुनिएगा